Isha, no! Johan! Hi ka, hi! Hi! May naka-all ba? May nag-usapan lang namin kung decambio at Yung bata-bata, no? Okay. No? Opo. Baka guys. Kakain ko yung Taiwan ko. Johan! Isha! Hi! lagi naman may Isha! Malalim dyan! Say hi! Hi! Hello! Hello! Wait, wait, wait! Yung pa! Wait, yung guys! Oh! Yes. Happy birthday po. Lagi maganda dito. Maganda. alam naman tayo good spots, maraming galaba. Saan yung tao? Number 9. 15 minutes out. Ay, pinili ko. Nakaswada ng kan. Tawanan ko. Ano daw? Paano daw? Hello guys ulit. Dito yung tao dito. Medyo malalim yan po. Hello! Ano po mo yung paa mo dito po? Pwede mo man, di kayo mahuli. Ayun. Magbablog ka na? Oh. Subscribe. Uy, may butas. Saan? Ayun na. Wawing, tatanong si daddy dyan. Nung bumulod up ni Goggles yun ah. Muna, ni number 7, number 5, number 11, number So no, ano, 5 capacity. Maximum. Kailangan malawad namin. Kasi ano naman yung malawad namin kaya itong lahat. Brad, puting ka nga ba? Say hi! Hi. Hi guys! Hi guys. Sino yun ma? Location mo, makatay. Andong.